Karong pastor nga kanang magsumod ba katong niya Apostol Pablo ni pastor nga namo yung mga pastor nagwali diri nga si Apostol Pablo naluwas daw. Wala naglibog ko kundi yung siguro sa Biblia mabasa nga si Apostol Pablo naluwas. Okay, dagan salamat na Igsoon. So ang imong gikalibgan kung asa mabasa sa bersikulo nga si Pablo maluwas. Okay niya. Wala tay mabasa litra por litra igsuon kay si Pablo dili man hambugero. Wala man nagyon si Pablo nga ako naluwas. Kay daghan kog na hinabo dinhi sa kalibutan igsuon maglakaw-lakaw naay magminsan makalitlag ani luwas ka na ba? Muluwas ka na ba? Nya kung imo ni pangutan ikaw naluwas na ka, luwas na kay ko. So imo makita ang murag nahimo na nila nga gipanghambog ang ilang kaluwasan dili ing ana si Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo mo'y atong pangutan-on kung unsay iyang nakatunan mahitungod sa kaluwasan. Okay? So atong sugdan aron makita nato kung unsay nakatunan ni Apostol Pablo mahitungod sa gitawag nato og kaluwasan. So arita sa gitawag nato sulat ni Apostol Pablo igsuon sa gitawag nato og dinhi sa gisulat ni Apostol Pablo ngadto kang Tito. Okay? Makita mo na to ang sulat ni Apostol Pablo kang Tito. So, kibali, gikan ni sa unahuna ni Apostol Pablo. Sugod ta sa Kapitulo 3, sa iyang versikulo 4-5. Apan sa gikapadayag na ang pagkamapuanguron sa Dios nga atong manluluwas og ang iyang gugma alang sa mga tao. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas, sa pagpakatao pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. So, luwas kita. Pinaagi sa atong pagdawat kang Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa atong kagalingon, pinaagi sa paghugas kanang nalatid igsuon diha sa Roma Kapitulo 6 atong tan-awon aron masumpay nato ang bersikulo igsuon nga si Pablo gyapon ang nagsulti niini kay mo man naa sa utok nga Apostol Pablo o kay naaman siyang utok kanang gitawag natong out of the abundance of the heart the mouth speaketh. So gikan sa utok misulti siya ang atong nahibaw-an karon. Nagingon ang Roma Kapitulo 6 bersikulo 3. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan na bautismuhan ngadto kang Kristo Hesus? Gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So, gibag-o na kaigsuon. Unya, matod pa, gimatarong ka na ni Jesus Christ. So, nana sa imo ang kaluwasan igsuon.